tayo sa... Hi guys! Sa loob ng ating covered court. Tara guys! Ito pala classmate ko. So tara. Masyadong maraming tao. May marami kaming booth dito guys. May booth ng SELG, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Let's go. Say hi to my classmates. Te, ilalagay ko sa YouTube ha. Meryl! Hoy! Ito palang classmate ko, guys. So, tara bili, guys. Tara bili, guys. Dito man gumat ng ayandayan. May cousin pala nga, guys. Teo ni Tanien. Nitod ko lang ka Cylon. Cylon! Gumatang. Kapit tulak. Ibaba mo! Oh, Cylon ka naman. Lagi na Cylon. Ito eh. Cylon. So tara guys, pili-pili. Charlie, may itasag pa man na tay. Kita? Orang lain ni Charlie May eh. Tidak bisa. Kan sama grade 1. Tidak. Cute eh. Sa anong tayo? Tsaka dito, garlic. Pinipit ka naman si. Lapo. So, let's go guys. Tara te. Ikaw na oh. Ikaw na mag-vlog. Tapo na tayo unat. Okay lang. Uray, dito lang bagbag yung video. Hoy! So guys, may ano tayo dito guys. Dumplings. Ikaw te. Kain ka? Hindi. Mo kain? Ayoko niyan te. Halika dito guys. Gusto mo kain? Hi! So guys, tara guys. So, dumplings. Let's go. So you need to subscribe to me guys. So guys, subscribe. Ito pala yung classmate ko, girl. You need to subscribe me guys. You need to subscribe me. Mawawala na yung mga may marami kaming butol. Marpagati. Hi guys! Mag-vlog natin! Oh! Dati naman. No! Guys, di ba guys? Napangit dito ni Chris. Hindi naman. Ada na tayo. Hindi ka na natay dato eh. Diba guys? Guys. Kung di ka tuloy mo. Oh. At talaga mo, napakamali. Ay, ayam lang di dyan. Guys, bading ako. Udasong. Dasam ba? Made, ang giwang kami. Tambor, alaman. Tambor pwede high school dati natin mo. Isa na lang te. Hap muna te. Hap.
ga. Lagay mo dito. Thank you. Galing mo dyan. Last na guys. Waldo. Last na dito guys. Try mo pa. Maganda flower niya. Lagay natin sa trash can. Go to the trash can. Tara guys, tara guys, tara guys. Nyam 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 nyam. Guys, ginatong nyo dyan mangga? Ni sir. British? Yan. Bagi ko. Wala na. Nag-visit kayo. So guys, may nag-chess dito. Classmate ko to guys. Subscribe nyo ako guys. Okay guys? Ikaw pa, subscribe mo ako ha? Sige ah? Ha? Yung cellphone mo? Let's see what it's 10:18. Ito naman yung parang kambal. Kambal sa eskwelahan. Nag-table tennis kaming dalawa at nag-crochet kaming dalawa. Diba? Bakit ito? Ito naman yung putik-putik na walang pera. Ano kwartax ka? Kaya nagbasi nagbate. Sa akin na lang!